बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी JF-17 थंडर पर बात करेंगे। JF-17 थंडर पाकिस्तान का अपग्रेड होते हुए ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 पर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। हम आज की वीडियो में JF-17 थंडर के तारीखी पस मंजर पर बात करेंगे ताकि हमें हालात का पता चल सके कि पाकिस्तान ने किन हालात में ये तैयारा बनाया और इस तैयारे को बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। इस तैयारे को बनाने में किस किस का ताउन रहा। हम ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 की खसूसियात पर बात करेंगे। JF-17 थंडर को मुकम्मल तौर पर जानेंगे। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। तो हमारे साथ बने रहें, चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, JF-17 थंडर हमारे मुल्क पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि हिमालय के बुलंदो बाला पहाड़ों से लेकर हमारे गहरे नीले समंदर तक, वसीओ गरीज मैदानों से लेकर गर्म तपते सहराव तक, गुंजान आबाद शहरों से लेकर पुरहोल वैरानों तक हमारे मुल्क की फजाओं की हिफाजत करते हैं। JF-17 को पाकिस्तान एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी कहा जाए तो गलत ना होगा। JF-17 थंडर, जैसा कि हम सब जानते हैं, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुक से बना है, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स यानी के PAC और चाइना की तरफ से चेंगडू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन यानी के CAC के इंजीनियर्स ने मिलकर इसको तैयार किया है। पाकिस्तान में इस तैयारे को JF-17 यानी के जॉइंट फाइटर 17 कहते हैं और चाइना में इस तैयारे को FC-1 यानी के फाइटर चाइना 1 कहते हैं। हालिया अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान एक साल में 25 JF-17 बनाने की अहलियत रखता है, जिसमें तकरीबन 58% हिस्से पाकिस्तानी और बाकी 42% हिस्से रूस और चाइना से बरामद किए जाते हैं। इस वक्त पाकिस्तानियों की खुशी की इंतहा नहीं रही जब पहली बार 23 मार्च 2007 को JF-17 थंडर करतब दिखाते नजर आए, जिससे पाकिस्तानियों में ये पैगाम गया कि पाकिस्तान ने अपने दोस्त चीन के साथ मिलकर एक ऐसा फाइटर जेट बना लिया है जो पाकिस्तान की शान है। और 2010 में फॉरेन बोरो एयर शो UK में JF-17 थंडर को डिस्प्ले के लिए रखा गया, तो दुनिया को पता लगा कि JF-17 थंडर ड्राइंग पेपर पर डायग्राम से बहुत आगे जा चुका है। दोस्तों, बात शुरू होती है 1990 से। इस वक्त पाकिस्तान के पास सबसे बेहतर फाइटर जेट F-16 था, जो कि 4th जनरेशन जेट है, अमेरिका से बरामद किया हुआ। इसके अलावा डिसाल्ट, मिराज 3 और 5 हैं, जो कि तकरीबन 2nd जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, और F-7 जो कि चाइनीज तैयारा है और वो भी 3rd जनरेशन का। ये वो वक्त था जब दुनिया 4.5 जनरेशन जेट बना रही थी और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई जा रही थी ताकि पाकिस्तान अपना दिफाई निजाम मजबूत न कर पाए। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में आ गया जब पाकिस्तान का अपना जेट बनाने का मंसूबा खत्म हो गया, जब इन्हीं पाबंदियों की वजह से अमेरिकी कंपनी ग्रूममैन का प्रोजेक्ट खत्म हो गया। और दूसरी तरफ चाइना में कुछ यही सूरत हाल थी। पाबंदियों की वजह से चाइना का भी एक मुआहिदा ग्रूममैन कंपनी से खत्म हो गया। 1990 के शुरू में चाइना ने एक नए तैयारे की डेवलपमेंट पर काम शुरू किया, जिसको FC-1 का नाम दिया गया। चाइना ने पाकिस्तान को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल होने की दावत दी और 1995 में एक याददाश्त पर दस्तखत किए गए, जिसके बाद $500 मिलियन की लागत से JF-17 थंडर का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। PAC और CAC के इंजीनियर्स ने फैसला किया कि हमें एक 4th जनरेशन तैयारा बनाना है जो सस्ता हो, बेहतर हो और जिसकी बॉडी ऐसी हो कि जिसको कभी भी अपग्रेड करके 4.5 या इससे भी आगे ले जाया जा सके। इस तैयारे के चीफ डिजाइनर योंग वी हैं, जिन्होंने J-10 भी डिजाइन किया है। पाकिस्तान इस जेट को 3 फेजेस में प्लान कर रहा था, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 में। ब्लॉक 1 की तैयारी के दौरान पाकिस्तान ये चाहता था कि 50 तैयारों पर काम किया जाए और इनसे सीखकर अपनी रिसर्च बढ़ाकर और दुनिया की दिफाई जरूरियात को देखकर ब्लॉक 2 के 50 जेट बनाए जाएं और इनको पहले से ज्यादा बेहतर बनाएं और मरहलावार ब्लॉक 3 के जेट बनाए जाएं। ब्लॉक 1 में 3300 किलो के बम, एमुनेशन और फ्यूल ले जाने की सलाहियत थी। इसमें 7 हार्ड पॉइंट्स थे। हार्ड पॉइंट से मुराद जहाज के वो हिस्से जिसमें कोई मिसाइल या कोई बम या फिर फ्यूल टैंक फिक्स किया जा सकता है।
اس کی زیادہ سے زیادہ سپیڈ 1.6 ماک تھی، یعنی کہ آواز کی رفتار سے تقریباً 60% زیادہ۔ یہاں آپ کو بتا دیں ماک بنیادی طور پر آواز کی رفتار کو کہتے ہیں، جو کہ تقریباً 1235 کلومیٹر پر ہار ہوتی ہے۔ یہاں کلیئر کرتے چلیں کہ ماک مختلف نمبروں کی وجہ سے مختلف حالتوں میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں KLJ-7 رڈار تھا۔ اس رڈار کی وجہ سے JF-17 پر کئی بار پابندیوں کا خدشہ بھی پیدا ہوا۔ اس جیٹ میں روسی ساختہ انجن کلیموو RD-93 تھا۔ ہماری PAF یعنی پاکستان ایئر فورس WBR یعنی کہ ود ان ویژول رینج میں بہت ماہر ہے۔ مطلب کہ دشمن کا جہاز اگر اتنا قریب ہے کہ آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے تو پاکستان ایئر فورس ایسی سچویشن کو اچھے سے ہینڈل کرنا جانتی ہے۔ لیکن ٹیکنالوجی کے ایڈوانس ہونے کی وجہ سے BVR یعنی کہ بیونڈ ویژول رینج میزائل بھی موجود تھے، یعنی کہ ایک جہاز کو اتنی دور سے بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے کہ جب وہ نظر بھی نہ آ رہا ہو۔ اور یہ سب پورا ہوا SD-10 میزائل سے، جس نے JF-17 کو BVR بھی مہیا کی۔ اگر دیکھا جائے تو JF-17 میں یہ میزائلز بھی لگ سکتے ہیں۔ PL-5E2 جو کہ شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ہیں، SD-10 جو کہ بیونڈ ویژول رینج میزائل ہیں، C-802 اینٹی شپنگ میزائل، MAR-1 اینٹی ریڈار ویپن ایئر ٹو گراؤنڈ یعنی کہ MK-82، 83، 84 بومز ہیں۔ سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ JF-17 تھنڈر ایک ہی وقت میں ایئر ٹو گراؤنڈ، ایئر ٹو ایئر اور اینٹی شپنگ میزائل بھی لے جا سکتا ہے۔ بلاک 1 کا 50واں جیٹ 2013 میں بنا۔ اس کے بعد پاکستان نے بلاک 2 پر کام شروع کر دیا۔ بلاک 2 کے اندر پہلے سے بہتر سسٹم، پہلے سے زیادہ وزن لے جانے کی صلاحیت اور ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ شامل کی گئی۔ ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جہاز میں اڑتے ہوئے ہی فیول بھرا جا سکتا ہے، جس سے جیٹ کو بہت زیادہ رینج ملتی ہے اور اکنومی بھی۔ اس کے علاوہ بلاک 3 میں ماک 2 یا پھر ماک 2 پلس کی سپیڈ متوقع ہے، یعنی کہ 2200 سے 2300 کلومیٹر پر ہار تک۔ امید ہے کہ بلاک 3 کے میٹیریل میں بھی بہت تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ اس میں لائٹ ویٹ کاربن کمپوزٹ میٹیریل استعمال کیا گیا ہے، تو عام سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے لازمی طور پر جہاز کی سپیڈ بڑھے گی اور کم سے کم فیول استعمال کرنے کی صلاحیت بھی۔ بلاک 3 میں انجن بھی بالکل نیا ہے، جس کے بارے میں فی الحال کوئی بھی نیوز لیک آؤٹ نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ بلاک 3 میں HMD یعنی کہ ہیلمٹ ماؤنٹن ڈسپلے بھی انسٹال کیا جائے گا۔ HMD کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیٹ سے ریلیٹڈ ضروری معلومات ہیلمٹ پر ہی ڈسپلے ہو جاتی ہے اور پائلٹ کو معلومات کے لیے جہاز میں موجود سکرینز اور گیجٹس کو نہیں دیکھنا پڑتا۔ اور ذرائع کے مطابق اس میں ریڈار کو تبدیل کیا جائے گا۔ اس میں AESA یعنی کہ ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکین ارے ریڈار لگایا جائے گا، جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس ریڈار کو جام نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ریڈار مسلسل اپنی فریکوینسی تبدیل کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بلاک 3 میں ہارڈ پوائنٹس کو بھی بڑھایا گیا ہے۔ ہارڈ پوائنٹس کیا ہوتے ہیں ہم پہلے ہی یہ بات کر چکے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہاں فخر کی بات یہ ہے کہ پاکستان نے 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ کی ڈیولپمنٹ پر بھی کام شروع کر دیا ہے، جس کو پروجیکٹ عزم کا نام دیا گیا ہے۔ 5th جنریشن فائٹر جیٹ دنیا میں موجود جیٹ طیاروں کی سب سے ایڈوانس ٹائپ ہے۔ اس ٹائپ کے دنیا میں بہت کم جہاز ہیں، جس میں امریکہ کے F-22 اور F-35 اور روس کے SU-F-57 اور چائنیز J-20 وغیرہ شامل ہیں۔ 5th جنریشن میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی، آل اسپیکٹ میزائلز، LPIR آسان لفظوں میں کہیں تو دوسرے جہازوں یا ریڈار کی نظروں میں آئے بغیر اپنے ہدف کو نشانہ بنانا۔ حالیہ دنوں میں CAC نے FC-31 کے پروٹوٹائپ تیار کیے ہیں، جو کہ 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی ٹائپ میں آتے ہیں۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح CAC نے PAC کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈر تیار کیے ہیں، بالکل اسی طرح یہ مل کر 5th جنریشن فائر جیٹ بھی تیار کریں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے ترکی کے ایک فائر جیٹ پروگرام ٹائی TFX پر بھی بات چیت چل رہی ہے، جو کہ ابھی بنیادی سطح پر ہے اور 5th جنریشن فائر جیٹ کی ٹائپ میں شامل ہوتا ہے۔ دوستو، جب بھی آپ کوئی JF-17 تھنڈر جیٹ کو دیکھیں تو آپ کو اس پر یہ نمبر دکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جیٹ اس سال یعنی کہ 2009 میں بنا۔ یہ بلاک 1 ہے اور یہ 12 جیٹ ہے جو کہ پروڈیوس ہوا۔ JF-17 تھنڈر بہت اہمیت کا حامل جیٹ ہے، جس کی مارکیٹ ویلیو بہت زیادہ ہے۔
पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर की पूरी मार्केटिंग टीम मौजूद है जो इस जेट को दुनिया भर में मुतारिफ करवाकर ये कमाल का जेट एक्सपोर्ट करना चाहती है, जिसमें सबसे ज्यादा पुरकशिश इसकी प्राइस है। इतनी प्राइस में आमतौर पर सेकंड हैंड जेट ही मुयस्सर होते हैं, इसीलिए पाकिस्तान इस जेट को दुनिया भर के एयर शो में डिस्प्ले करता है, जैसा कि फार्नबोरो एयर शो UK, दुबई एयर शो, पेरिस एयर शो, जुहाई एयर शो ETC। इस जेट को दुनिया भर में बहुत सराहा गया है। जराये के मुताबिक म्यांमार ने 16 जेट, नाइजीरिया ने 3 जेट ऑर्डर किए हैं। इसके अलावा श्रीलंका, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, तुर्कमानिस्तान वगैरह JF-17 थंडर खरीदने में दिलचस्पी रखते हैं। मुआज़िज़ सामीन कराम, JF-17 थंडर बेशक हमारे मुल्क का बहुत बड़ा फख्र, पाकिस्तानी इंजीनियर्स की बहुत बड़ी कामयाबी और पाक चीन दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त आज़िमुल ज़फ़र और आप देख रहे हैं अज़मी वॉइस। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इंशाल्लाह अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नए ख्वाहिशात के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, जिएं और जीने दें। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। लॉन्ग लिव पाकिस्तान, लॉन्ग लिव पाक आर्मी। अल्लाह हम सब का हामी हो नासिर हो। फी अमान अल्लाह, गुड बाय। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर करें ताकि हमें पता चल सके हम जो मेहनत करके वीडियोस बना रहे हैं आपको पसंद भी आ रही हैं या नहीं। वीडियोस को लाइक, कमेंट या शेयर करने के आप पे बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे, अलबत्ता हमारी हौसला अफजाई जरूर होगी। और अगर वीडियो में कोई खराबी है तो हम उसको दूर कर पाएंगे। शुक्रिया।